be k'a tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛna don tiɲɛtigiya ni waati kɔnɔ sabu n'i y'a jamakulu jɔ min bɛna lafiya sɔrɔ o de bɛ caya kosɛbɛ a kelen o kelen u bɛna lafiya da sɔrɔ ko min na u to o ɲɔgɔnna tɔɔrɔ sɔrɔ donc o de la an b'a fɔ ko nin waati lafiyalenba ye olu bolo u bɛna alihamudulilayi baden fɔ waati min ale kɔnɔna na donc jamakulu min bɛ yen n'olu fana bɛ daminɛ ka daminɛ mai kalo o tile 21 ka se juin kalo o tile 21 yɔrɔ ma n'an ko olu ma ko jimbo o de ye tilema ale kalo sabanan jamakulu ye o la n'i y'i yɛrɛ faamu nin kɔnɔ an b'a fɔ nin fana waati e bolo min bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni ɲumanw ani ka tila ka bɛn ani sɔnɔgɔya kumaɲɔgɔnya ɲumanw ko o don i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc nin waati ye aw bolo bɛnbaliya bɛ aw ni maa minnu cɛ aw ma se ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ ko minnu na gɛlɛya bolo ma nin bɛ kɛ waati ye aw bolo aw bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen ban cogoya min na donc nin ye lafiya waati ye aw fana bolo ani aw ka jɛɲɔgɔnw bolo aw yɛrɛ cogoya la ani minnu tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ jamakulu dɔ bɛ yen n'o bɛ bange ka daminɛ juin kalo tile 22 ka se juillet kalo tile 22 ma n'an k'olu ma ko cancer bon ni cancer jamakulu yɛrɛ ta k'a lajɛ an b'olu yɛrɛ de fana ka so kɔnɔ nin waati la donc maa minnu bangena nin furancɛ fɔlen in kɔnɔ nin fana waati belebele ye olu bolo donc bɛnbaliya bɛ minnu ka du kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka duko yɛrɛ sigi sen kan minnu bɛ fɛ ka sariyaw sigi u ka duw kɔnɔ u ni dudenw ka se ka ɲɔgɔn faamu walima k'a sigi u ka dugu kɔnɔ u ni dugudenw kan ka se ka ɲɔgɔn faamu en tant que e bɛ nin furancɛ kɔnɔ nin waati belebeleba y'i bolo i bɛ se ka min nafa o bɔ kosɛbɛ o la dujɔko de bɛ e bolo sokɔnɔna labɛn dɔ de bɛ e bolo nin bɛɛ ye furancɛ ɲɛnama ye yaasa ka sigi ka ko sigi sen kan nin waati ninnu kɔnɔna na o la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ juillet kalo tile 23 ka se août kalo tile 22 ma n'an k'olu ma ko lion nin ye samiya kalo filanan waati de donc n'i bɛ nin furancɛ kɔnɔ e fana ka cogoyaw bɛ cogo di nin fana waati aw bolo aw bɛ se ka waati min tɔnɔ bɔ ni madaleya ye i y'a faamu o la kun tɛ ko caman bɛ yen aw bɛ girin ka jɔ min nɔfɛ ni a kow bɛ sumaya ŋaniya taliw tɛ se ka waleya ka bɛn waati bolodaliw ma aw bolo nin na nka n'a y'aw cɛsiri waati ninnu kɔnɔ ni basigi ye ni ɲɛmajɔ ye o de ka fisa aw ma kosɛbɛ nin waati kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ aw kan nin y'o dɔw fana wuli waati ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ dusukunna ko aw dɛsɛlen don ka minnu baga da yɔrɔw sɔrɔ karabura maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka bɛn waati ma n'o ye août kalo o tile 23 ye ka taa se septembre kalo tile 22 ma n'an k'olu ma ko verge nin ye samiya kalo sabanan waati ye donc maa minnu fana bɛ bange o waati kelen in ale kɔnɔna na donc an b'a fɔ o jamakulu mɔgɔw fana ye donc o fana bɛ se ka nin waati tɔnɔ bɔ kosɛbɛ donc u bɛ se ka waati in tɔnɔ bɔ ni fɛn caman ye u bɛ se k'a tɔnɔ bɔ ni yiriwali ɲinini ye u bɛ se k'a tɔnɔ bɔ n'u ka fɛn balannenw sɔrɔli a faamuna u bɛ fɛn caman sigi sen kan sɔrɔ siraw fɛ nafolo ɲini siraw fɛ a bɛ ɲɛ u bolo nin furancɛ kɔnɔ donc nin waati ye olu kan k'u profiter nin waati kɔnɔ san n'a gɛlɛya ta o ta ka nin waati tɔnɔ k'o bɔ kosɛbɛ o la jamakulu minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ septembre kalo tile 23 ka se octobre kalo tile 22 ma n'an ko o ma ko balansi bon i b'a ye nin waati kɔnɔ waati gɛlɛn don ka ɲɛsin olu ma laɲini caman bɛ yen o tɛ sabati an ye furancɛ min fɔ sisan n'o ye juin kalo tile 22 ka se juillet kalo tile 22 yɔrɔ ma an b'o waati de kɔnɔ donc maa minnu bɛ yen n'olu ye balansiw ye n'olu bɛ bange ka daminɛ septembre kalo tile 23 ka se octobre kalo tile 22 ma nin waati gɛlɛnba y'u bolo u k'u hakili to o la karawura an bɛ se jamakulu wɛrɛ ma olu bɛ bange octobre kalo tile 23 ka se novembre kalo tile 22 ma an k'olu de ma ko scorpion o bɛ bɛn kawula kalo filanan ma sabu an bɔra kawula kalo fɔlɔ de la sisan donc aw maa minnu bangenen don o kɔnɔ aw fana bɛ se ka hakili sigi kosɛbɛ nin waati kɔnɔna na sabu aw bɛna ɲini ka ko kɛ k'a bɛ jɔ aw yɛrɛ ye aw tɛna se k'o sɔrɔ nin furancɛ kɔnɔna na aw bɛna ye k'a fɔ ka ko ta aw kelenna nin waati kɔnɔ k'aw b'a kɛ gɛlɛyaba de bɛna sɔrɔ o kɔnɔna na bon dɛmɛ ɲini o de ka di aw la mais dɛmɛ fana sɔrɔ man di nin waati la kosɛbɛ aw fanfɛlaw la donc a ka hakili to o fana na donc i bɛ programme min tigɛ yanni siɲɛ wɛrɛ taw cɛ aw bɛ se k'o labɛnw sabati karawura mɔgɔ minnu bɛ bange novembre kalo tile 23 ka se décembre kalo tile 21 ma an k'olu de ma ko sagittaire nin ye kawula kalo sabanan waati ye
donc maa minnu bɛ bangew la an b'a fɔ nin ye furancɛ dumanba fana ye aw bolo sabu n'i y'a ta k'a lajɛ hakililajiginna n kun y'a fɔ san yɛrɛ kɔnɔ an bɔra ka furancɛ min fɔ sisan nɔvanburu kalo tile 23 desanburu kalo tile 21 n ko ɲinɛ ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ donc ni san fɔla ye k'a ka gɛlɛn i ma san dun bɛɛ n'a waati bɛɛ fɛnɛ tɛ donc i ka lafiya waatiw de bɛ yen donc fɛn minnu tiɲɛna aw bolo n'olu ma se ka ɲa fɛn minnu bɛ retard la n'o ma se ka kɛ aw sago ye a b'a fɛ ka laɲini wɛrɛ minnu bolo da cɛw ni ɲɔgɔnna waati man ca aw bolo san kɔnɔ dɛ donc nin ye occasion ye a bɛ wuli ka jɔ ka fɛn caman ɲini nin kɔnɔ nimisiwasa bɛ sɔrɔ a caman na karamɔgɔ Burama maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ décembre kalo tile 22 ka se janvier kalo tile 20 ma an k'olu de ma ko capricorne capricorne aw fan fɛ nin waati fɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ nin ye waati ɲumanba ye aw fɛnɛ bolo donc aw bɛ ko kɔni daminɛ gɛlɛya bɛ don a la nka kow bɛ tila ka ɲa aw b'o hakili to o la sabu nin furancɛ in a bɛ nin maaw yɛrɛ degun fɔlɔ sabu an b'u olu faden so de kɔnɔ bon o la nɔgɔya n'a ta o ta fɛnw sɔrɔli n'u ta o ta ani gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn kunbɛn donc o fana k'u hakili to o la an bɛ se jamakulu wɛrɛw ma n'o ye janvier kalo tile 21 ye ka se février kalo o tile 19 ma n'an k'o ma ko verseau nin de bɛ bɛn fonɛnɛ kalo 2nan ma an bɔra capricorne min na o ye fonɛnɛ ale kalo fɔlɔ ye donc o jamakulu fana nin waati y'u bolo waati min bɛ yen u bɛ se ka kow sigi sen kan kow tɛ ɲa i n'a fɔ u mago b'a la cogo min na nka i b'a ye kɔlɔlɔ ani balawu o ka dɔgɔ nin furancɛ in kɔnɔ ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ laɲini caman bɛ yen u bɛna kunbɛn ni nɔgɔya ye karamɔgɔ Burama donc maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ waati la n'o ye février kalo tile 20 ye ka se mars kalo o tile 20 ma an k'olu de ma ko poisson nin ye fonɛnɛ kalo 3nan jamakulu de ye bon olu fana ka nin furancɛ kɔnɔna na waati ɲumanba don sabu olu ni sagittaire dolo kelen de bɛ ninnu mara a faamuna donc ɲinɛ ka gɛlɛn jamakulu minnu ma ninnu maaw fana b'a la mais nin ye waati y'u bolo u bɛ se ka waati minnu nafa bɔ kosɛbɛ ka se ka wulikajɔw kɛ fɛn minnu tiɲɛna olu dilanni na laɲini wɛrɛ minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan yaasa ka se ka wasa sɔrɔ 2022 ale kɔnɔna na sabu san bɛ mara olu faden dolo fɛ san bɛ mara olu faden so fɛ a faamuna donc nin ye occasion y'u bolo u bɛ se ka u ka kow sigi sen kan kosɛbɛ nin na tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ yen a kan ka furu kɛ ɲinɛ san kɔnɔ a yɛrɛ seko t'a la ka waati bolo